Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa bisanadil muttasil ila As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin, ila angkola babul istithna'i. Tining kepaneka paneka bab nerangaki istithna. Huwa tining al-istithna al-ikhraju paneka maka luar bi illa kalaban illah au otabana ihda akhawatiha, salah situng benyak-benyak tarentanna illah. Semaksud maka luar sesuatu, maka luar dengan illah. Jadi mengeluarkan sesuatu dengan illah atau saudaranya, seandainya tada illah atau mentaritan nakla, sesuatu tersebut masuk deka kalam, masuk deka hukum bagrin kalam. Contoh kan dari ya, ja'al qaumu, ampun datang pasirah kaum, berarti kaum mendapatkan hukum berupa maji, berupa datang. Lantas engkau mendatang illa zaidan, kecuali zaid. Berarti zaid tidak termasuk kaum yang datang. Artinya apa? Ketika engkau mendatangkan illah, berarti engkau apa? Mengeluarkan Z dengan illah dari hukum ja'ah, dari hukum datang gela. Jadi asalnya kan ja'al kaum, ampun datang pasara kaum, berarti termasuk Z, Umar, Bakar, kapi badai dalam kaum dia kan. Kemudian ternyata etengku musangko unja Z tak norok datang. Lantas musangko keluar Z ria dari kalimat al kaum, illa zaidan, kecuali Z. Berarti maknanya apa? Istisna, mengecualikan atau mengeluarkan Z dengan menggunakan adatul istisna illah atau saudaranya. Jadi saya kocak istisna. Wa huruful istisna'i, bantining banyak huruf istisna samaniyatun paneka belu, beda belu huruf-huruf istisna. Wahiyya tining samaniyah illa paneka illa, nahu qaumal qaumu illa zaidan. Seumpamana contoh qaumal qaumu, qauma ampun mancing, al qaumu pasira kaum, illa zaidan angin zaid, illa zaidan angin zaid. Faqama maka tinin lafat qamal qaumu fi'lun panika fi'il wa fa'ilun ban fa'il. Wa illa bentining lafat illa adatul istisna'i panika adat istisna. Wa zaidan bentining zaid mansubun panika ibadana sab bi illa kalaban illa alal istisna'i atas tati istisna. Susunan naria al qaumunya mana al mustathnan minhu, illa adatul istithna, zaidan itu adalah al mustathna. Wa ghairu ban ghairu, nahu qaumal qaumu ghairu zaidin, qauma ampun mancing al qaumu pasir kaum, ghairu zaidin salaina zaid. Wa ghaira maka tilafat ghaira mansubun panikai baca nasab
alal istithna'i atas tati istithna mudhafun ilaih terpaneka mudhaf ilaih wasiwa ban siwa wasuwan ban suwan wasawaan ban sawaa nahu qamal qaumu saumpama contoh qamal qaumu ampun mancing pasir kaum siwa zaidin sa'lainna zaid bagai fasiwa maka tin lafaz siwa mansubun paneka baca nasab baca nasab alal istisna'i atas tati istisna bi fathatin kalaban fathah muqaddaratin sekira-kira aki alal alif fi atas alif li ta'adzuri karena malarat wa zaidin bantin lafaz zaidin mudhafun ilaihi paneka mudhaf ilaih wa khala ban wa'ada ban ada wa hasya ban hasya wa hasya ban hasya nahu qamal qaumu khala zaidan wa'ada amran wa hasya bakran qama ampun mancing al qaumu pasir kaum khala semalain Ponapa kaum Zaidan deka Zaid wa'ada ben semalain ponapa kaum Amron deka Amr wahasya ben semalain ponapa kaum Bakron deka Bakar fa khala maka tinin lafad khala fi'lu maudin panika fi'il maudi wa fa'iluhu bentining fa'illa khala dhamirun panika dhamir ya'udu si abali ponapa dhamir alal qaimi atas lafat al qaim al mafhumi se pahami al mafhumi se pahami min qaumal qaumu dari lafat al qaumal qaumu wa zaidan bentining lafat zaidan mansubun paneka baca nasab alal maf'uliyati atas tati pengsa maf'ul bi khala kalaban khala wa huwa tinin khala istisnaun paneka istisna fil makna dalam artena ayat kesa karena al makna tinin artena mujawizun paneka alibati al qaimu pasyara orang semanceng zaidan se zaid ayat kesa khalifu atau khalafah si afitai pasyarah al-qaim hud kazat fahuwa makatin lafad khala bin manzilati qaumal qaumu illa zaidan paneka nempati tempat dah paneka nempati tempat qaumal qaumu illa zaidan lafat qaumal qaumu illa zaidan wa misluhu ban paneka sabadana khala ada tining ada amron wa hasya bakron ban lafat hasya bakron artinya khala di sini khala ada hasya jerah patati fi'il patati fi'il tapi fi'il kela statusnya sebagai juga istithna jadi patati fi'il cuma disa deki khala di sini beda keterangan khala itu tengku benda emriti disa khala terkadang masuk dalam kategori fi'il terkadang masuk dalam kategori huruf jar dekian menghuruf masuk dalam kategori fi'il berarti lafaz yang jatuh setelah khala baca nasab tapi masuk dalam kategori huruf jar atau isim maka z lafaz yang jatuh setelah khala ada hasya jara baca jar kan jadi khala zaidin ada bakrin ada amrin. Jadi saat beda perbedaan pada neku benar
bab istisna cema-cema adatul istisna. Beda si aropa huruf, beda si aropa isim, beda si aropa fi'il. Ada yang berupa isim dan fi'il. Jadi bisa keduanya, termasuk diantaranya dia hasya apaan? Khola ada hasya. Fal mustatsna maka tining al mustatsna bi illa kalaman illa yunsabu panike baca nasab panaba al mustatsna bi illa bila idza kana bila bada al kalamu panaba kalam taman panika kalam tam mujaban tor mujab. Ketika kalam makelak tam mujab maka mustatsna kalau mustatsnanya baca nasab. Ingat benar kan macam beda kalam tam mujab, beda kalam tam mamfi, ya, beda kalam nakis, ya. Yang mempengaruhi deka i'rab illah yang jatuh setelah yang mengenai i'rabul mustasna yang jatuh setelah illah. Jadi mun kalam tam mujab maka mustasnanya baca nasab. Apa sih kocak tam mujab? At-tamu tining kalam tam huwa ing kitam alladzi panika perkara dzukira sebut fihi dalam alladzi al mustatsna punapa al mustatsna wal mustatsna minhu ban al mustatsna minhu. Saya kocak kalam tam yaitu kalam yang mana al mustatsna dan al mustatsna minhunya disebut. Tahu kayak boleh saya kocak al mustatsna apa? Yang jatuh setelah illah. Yang dikatakan al mustatsna minhu yang jatuh sebelum illah. Padahal qamal qaumu illa zaidan berarti al mustatsna minhu al qaum illa adatul istisna kemudian zaidan yang mana al mustatsna. Ketika dalam suatu ibarat sebut mustatsna minhunya beda. Pada contoh kibru al qaum beda, al mustatsnanya beda, zaidan beda. Maka jiranya mana? Kalam tammu mujab. Wal mujabu kalam tam maksudnya. Wal mujabu mentining kalam mujab huwa engki al mujab al musbitu atau al musbatu, ya, al musbatu panika kalam musbat saya tetap bagi alladhi salam yadkhul si tak masuk hudaka alladhi nafyun ponapa nafi nafyun panapa nafi nafyun panapa nafi wala bentak nahyun nahi wala bentak istifhamun istifham. Jadi yang dikatakan kalam tam atau dikatakan kalam mujab yaitu kalam dari istisna gela yang tidak didahului nafi, tidak didahului nahi dan tidak didahului istifham. Terus wa kharaja nahu qamal qaumu illa zaidan. Seumpama contoh qamal qaumu illa zaidan qama manceng al qaum pasir qaum illa zaidan angin zaid fa qamal qaumu maka tinafat qamal qaumu fi'lun panika fi'il wa fa'ilu ban fa'il. Wa illa bentining illa adatu istisna'in panika adat istisna. Wa zaidan benti lafaz zaidan mansubun panika baca nasab alal istisna'i atas istisna bi illa kalaban illa aranya mana qamal qaumu illa zaidan nya mana kalam tam mujab arapa karena al mustasna min huna disebut adatul istisna beda kemudian al mustasnanya beda. Wa kharaja ban keluar annasu pasira manusia illa amron angin amr huwa tining kharajan nasu illa amron misluhu panika sapadana qamal qaumu illa zaidan. Wa kullun ban tining sapen-sapen minal misalaini dari dua contoh tamun panika kalam tam mujabun tor mujab sengkena yajibu wajib fihi dalam kullun nasbul mustasna monapa manasab al mustasna yaitu amrun muzazaidan qatu baca nasab fa in kana maka lamun bada al mustasna monapa mustasna min jinsil mustasna minhu
Maneka tamasuk dari jenis al mustasna minhu yusamma maka enyamai al istisna'u panapa istisna muttasilan daka istisna muttasil kal misalaini akatia dua contoh harap penting dah kau ngerti mana ketika al mustasna itu sejenis dengan al mustasna minhu pada contoh qomal qaumu illa zaidan annasu wa kharajan nasu illa amron seki al mustasnana zaidan masuk amron al mustasna minhu al qaumu masuk annas keduanya satu jenis yaitu sama-sama orang yang berakal al qaum manusia zaidan manusia annas manusia amron manusia berarti al mustasna satu jenis kalaban al mustasna minhu maka istisna ini nyamana istisna muttasil istisna apa muttasil wa in kana berlamun bada panapa al mustasna min ghairi jinsi paneka dari selainna jenisa al mustasna minhu yusamma maka enyamai panapa al istisna mungqati anda kanyama mungqati nahu qamal qaumu illa himaron Wama ampun manceng al qaumu pasir kaum illa himaron angin himar seki himar al mustatnanya himar al mustatna minhu al qaum manusia himar keban berarti mustasna tidak sejenis kalaban mustasna minhu nyamana istisna mungqati jadi istisna benda muttasil benda mungqati terus wa in kana wan lamun bada al kalamu panaba kalam mamfiyan paneka panafi taman tertam jaza maka kenging fihi edlem fihi edlem al istisna fihi edlem al istisna al mustasna ya fi edlem al mustasna al badalu panapa tati badal wan nasbu ban baca nasab alal istisna'i atas tati istisna ketika kalam gela kalam mamfi tertam berarti kalam mamfi sih maksud didahului nafi didahului nahi atau didahului istifham tam berarti al mustasna masuk al mustasna minhunya itu disebut maka bisa baca dua pertama tati badal badal dari al mustasna minhu nomor dua baca nasab tati al mustasna yakni amaksud pasiraki musannif annal kalama sangkuna kalam at-tamma sesampurna at-tamma sesampurna ida taqaddama paneka bila atului hud ka kalam tam nafyun panapa nafi wa misluhu ban paneka sapa dan nafi syibhun nafyi paneka senyaropai nafi kan nahyi akatia nahi wal istifham jaza maka kenging fil mustasna panapa dalam mustasna an nasbu panapa baca nasab alal istisna'i atas tati istisna wal itba'u ban manoro alal badaliyati atas tati badal wa huwa tining al itba wa huwa tining al itba wa huwa tining al itba al mukhtaru panikase epele itu lebih bagus panoro ya katimpang se baca nasab fan nafyu maka tining nafi nahuma ma qaumal qaumu illa zaidan panika saumpamana tebu ma qaumal qaumu ma qauma tak manceng al qaumu pasir kaum illa zaidun angin zaidun birraf'i kalaban baca rafa badalun panika tati badal minal qaumu
dari lafaz al-qaumu badala ba'din hale aropa badal ba'd min kullin dari kul wal aidu mentining aita damir seabali kala muqaddarun paneka kira-kira aki ay tekesa minhum dari kaum wa zaidan bin zaidan bin nasbi kalaban ibaca nasab alal istisnai atas tati istisna bisa baca illa zaidun illa zaidan keng lebih afdal baca zaidun tati badal wa misalun nahyi bantining contohna nahi la yakum ahadun illa zaidan wa lam yakum ahadun illa zaidun wa illa zaidan lam yakum tak mancengah ahadun sabah salah sitong orang illa zaidun angin zaid wa illa ban angin zaid dan zaid tadi mong saya baca zaidun jadi tadi badal mong zaidan tadi istisna wa mithalul istifhami bantining contohna istifham hal qamal qaumu illa zaidun wa illa zaidan hal qama hal qama hal apa atau hal apa qoma ampun manceng al qaumu basyara qaum illa zaidun angin zaid wa illa zaidan bun angin zaid wa mahallu jawazil amraini bentining tempat teh kenginga dua perkara saya maksud tati badal maksud tati istisna gela ida kana panika bila bada al istisna upanaba istisna muttasilan paneka muttasil yaitu ketika sejenis atau istilah muttasil maka bisa ibaca dua bisa ibaca badal masa ibaca nasab kula tadi al istisna tapi fa in kana maka lamun bada panaba istisna mungqati'an paneka mungqati wajib maka wajib an-nasbu panapa baca nasab wa in taqaddama sanajan atului hudaka al-istisna nafyun panapa nafi au shibhu senyora pa nafi nahu maqamal qaumu maqama tak manceng al-qaumu basyar qaum illa himaron angin himar wala yajuzu bentak kenging illa himarun panapa lafat illa himarun birraf'i kalaban rafa hadza tining kepaneka wajib an-nasbu madhabu jumhuril arabi paneka pendapat kungkung orang Arab ketika istisna kala istisna mungqati maksudnya berma mungqati kala al mustasna dengan al mustasna minhunya tidak sejenis maka wajib baca nasab alal istisna tak oleh teti badal kayaknya ira penting jadi kebolehan baca dua badal atau mana baca nasab teti istisna gela ketika istisnanya istisna muttasil kalau istisnanya gela istisna mungqati maka cuma oleh situng yaitu baca nasab. Ini adalah pendapat kebanyakan orang-orang Arab. Wa ajazaban ngauliaki banu tamimin pasira banu tamim fihi dalam mungqati al-ibdala daka akabai badal aidon halai boleh wa in kanal kalamu naqison wallahu subhanahu wa ta'ala alam.